समर्पित हवा। हालेलुया हालेलुया। मंगलमय परमेश्वर प्रभु, तुम दया कृपा, तुम अनुग्रह प्रभु आज पर्यंत तुम्हें आम मान प्रति रखिछ। आम्भे माने जे तुम चरण को आसबू बसबू प्रभु, तुम स्तुति प्रशंसा करू, तुम रब शुणु, से आम्भ मान निकट में कौन सी योग्यता नहीं। यह तुम सीम प्रेम अटे प्रभु, जहाँ आम्भ मान को ए समय जाए संभाली अच्छी। एणु आम प्रत्येक कृतज्ञ हृदय तुमको धन्यवाद ज्ञापन करुछु। स्वर्गीय पिता, आम्भे माने अल्प समय तुम वाक्य ध्यान करिवो, तुम्हें प्रत्येक सहित कथा हो प्रभु। तुम लोक माने शीत काकर मध्य हे तुम रब शुणा प्रभु आतुर बसी अच्छे। सेमानक शरीर तुम्हें जत्न नियो, परिवेश प्रभु तुम्हें नियंत्रण रख। आज वाक्य आम प्रत्येक आशीर्वाद जनक हो, तद्रूप कल्याण कर दियो। तुम हस्तर समर्पित हो प्रार्थना जीशु नाम मागुछि, आमेन। सर्वप्रथमे मो पिता परमेश्वर को धन्यवाद दूची, तो सहित स्थानीय मंडलीर विशिष्ट प्रभु दास पालक महाशय को बहुत बहुत धन्यवाद। पुणी वर्शिपर प्रभु दास आसुंदी पास्टर रॉकिंग को, पास्टर नोहागी को, पुणी मंडलीर कमिटी मेंबर्स, आपण संपादक है अच्छा सर नहांती बोधे, ओके आपन को धन्यवाद। पुणी आपण मान को समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद इथिपाई जे आपण माने आम मान को भूली नहांती। अल्प समय मध्य पुणी थरे निमंत्रण करिसेंती, एणु बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय धन्यवाद, परिवार पक्षर धन्यवाद। प्रभु लोक माने बहुत ध्यान दे शुणिबे, बहुत लाभ पाइबे। आम्भे माने किछि ना किछि विषय खोजी थाओ। किए कौन कौन खोजती, सकाळु उठु उठु किछि जिनिस खोजती, उठी सारिला परे सफा करबा पय गोटे जिनिस खोजती, सफा करि सारिबा परे ढकिएबा पय गोटे जिनिस खोजती। सकाळ आरंभରୁ राति पाहिबा जाए प्राय समस्ते किछि ना किछि खोजती। जीवनर आरंभରୁ भी जदि देखिबे आपण माने ए खोजिबा विषय अविरत चालू थाए। छोट पुओ झियो मान कथा कहतु, शिशु कन्या कथा कहतु, कि टीनेजर कथा कहतु, कि यंगस्टर मान कथा कहतु, कि बड़ मान कथा कहतु। एबे देखो कि लोक बसिछन्ति किंतु खोजुछन्ति कोन सूप ना सूप। मु ठीक कहूँ कि नहीं आज्ञा? हाँ, ताहा भूल नुहे। तो खोजिबा प्रक्रिया प्राय समस्त जीवन में रही। हालेलुया। ठीक यही प्रकार दिने आपण माने प्लीज कथा हुंतु नहीं, दिने एक विशिष्ट दलर लोक माने एक विशिष्ट व्यक्ति को खोजिबा पाई बाहरिले। से माने किए उठंती आज्ञा? ठीक जोर से बाहरिले देखो गो। बढ़िया कन्या लोक तो कन्यार कथा का कहबे। आउ गुटे दल बाहरिले, से माने कन्या न होंती कि कन्या देखबा को चाहि नहीं। हां को माने आपण पंडित भी बोल, पंडित माने बाहरिले काहारी को खोजिबा पाई,
उत्तर टिके जोर से जीशु को खोजिबा पाई शुणु प्रभु को प्रिय लोक माने एक व्यक्ति जीवन रे कौन खोजु अछि ता बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाए तार आगामी भविष्य जीवन निमंते सेमाने पंडित थे इंग्रजी रे वाइज मैन ज्ञानी बुद्धिमान लोक माने सेमाने गुणे गुणे विषय खोजुछंती पंडित माने बाहरिले जीशु को खोजिबा पाई आम मानक पाई आज प्रश्न एहा अटे मु कोन खोजुछि मु काहारी को खोजुछि पवित्र बाइबल कोन खोजिबा पाई आम मानक कुहे मु ताहा खोजु अछि अथवा ताहा न खोजी जहा मोर मन चाहुछि जहा मोर हाथ चाहुछि जहा मोर हृदय चाहुछि जहा मोर गाल चाहुछि जहा मोर बदन शरीर चाहुछि मु सही सब विषय खोजु अछि ना जहा नितांत खोजिबा दरकार मु ताहा खोजुछि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड नंबर 1 एक व्यक्ति तार जीवन रे सर्वप्रथमे जीशु को खोजिबा दरकार प्रति मुहूर्त रे तार मन जीशु को खोजुथिबा दरकार जेतु एक व्यक्ति को जीवन रे सबु विषय थाई जे रहिबा दरकार अर्थात जे तांकर शरीरर मालिक अटंती तांको जदि खोजु नै से जदि नहंती ता जीवन रे सब थाई से बेकार अटे आपण को पाखरे सब थाई बार सुनंतु जुवा भाई बने माने केते जण छथि हाथ उठेबे केते यंग बॉय एंड वुमेन केते यंग के भले हाथ उठंतु वेरी गुड ध्यान दे सुनथिबे जीवन रे आपण कोन खोजुछन्ति टिके पचारंतु जुवा जुवती समय बहुत गुरुत्वपूर्ण समय अटे सेही समय मानकरे आपण जदि उचित विषय खोजिबे नाही जीवन काल पय आपण बर्बाद हो जिवे ध्यान दे सुनथिबे आजिर मजा आजिर रंगरस एहा आज अटे एहा आज आपन को होय तो सुख दे पारे किंतु आसंदा काली आपन को नरक नहीं जीवो ध्यान देबे नरक जीवा कथा तो तेणे के थाउ आज आपन जदि सृष्टि कर्ता को न खोजी सृष्ट वस्तु को खोजुछंती आपन ठीक मार्ग रे नाहंती ठीक ट्रैक रे आपन नाहंती ध्यान दे सुन दियो प्रभु को लोक माने जुवा जुवती समय रे बहुत विषय खोजिबा पई इच्छा हेबो आपण जदि ताहाकू बसरे रखिबे नाही समय थाउ थाउ आपण जो निजे दुखी हेबे आपण को माँ बापा दुखी हेबे आपण को परिवार बंधु वर्ग समस्त दुखी हेबे आपण को नाम बदनाम हबो आपण को भविष्य खराब हबो आ आपण शेष रे केउठा को जेबे आपण भलो भाबे जानंती आ बहुत बड़ विडंबना बहुत खेद दुखर कथा एहा जुवा जुवती मान को एहा सुनिबा पय भलो लागिबो नै सुनंतु मु जुवक होइथिबारु आपण मान को कहूची जुवा समय रे जदि खोजिबार विषय सजाडिबे नाही परे आपण कार्य को दोष देई परिबे नाही निज मन को जहा आसिला ताहा जदि बाइबल आधारित विषय नुहे ता खोजिबा बंद करंतु प्रथम विषय आपण पचारिबा दरकार मु कोन खोजुची पंडित माने काहा को खोजिले उत्तर जीशु को खोजिले
टिके आमे माने पचारिबा तो मु केबे यीशु को खोजी छी की टिके पचारिबा दरकार। आपण निज को निजे पचारतु कोन उत्तर पाइबे मुंडो काम करबा बंद कर दबा आपनकर। मु केबे यीशु को खोजी छी की पचारतु टिके निज को जानिबे। एतिकी वर्ष हला मु ख्रीष्टन को जानी छी ता बड़ विषय नहीं। शैतान जान नहीं की यहूदा जान नहीं की पापी माने जान नहीं की तांको जानिबा एते बड़ विषय नुहे। तांको मो हृदय केते खोजुछि तांको मो मन केते खोजुछि। एमाने यात्रा करिबा आरंभ कले माने पहुंचु पहुंचु पाखा पाखी 2 वर्ष हलानी के अनुसंधान रे बाहर छथि यीशु को देखिबार छै। आपनको हृदय रे जो प्रबल इच्छा लॉन्गिंग बोले कहते इंग्लिश रे ग्रेट लॉन्गिंग रहिबा दरकार। कोन पाई मते यीशु मिलबार छै। जीवन रे कोन मिलु किबा न मिलु मते यीशु को पाइबार छै। शुणु प्रभु को लोक माने आपण कहबे स्टीफन भाई कोन मो कथा कहउछथि कोन को नाही बात कहउछ सुनो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट सत्य जीवंत ईश्वर अटंती। एक व्यक्ति यीशु को खोजिबो पर्सनली खोजिबो आ पाइबो तापरे तार जीवन बदले ना नाही। उत्तर आगे माइक रखिछन ना माइक रखिछंती ना कोबा बदले दर्शक बदले सुपी की को बदले। हालेलुया हालेलुया। यीशु को एक व्यक्ति खोजिबो खोजला मारे पाइबो पाइला मारे सब बदलिबा कथा ना नहीं। बदलिबा कथा बदली छु के हमें बदली छु बहुत बड़ा प्रश्न उठे एटा। पचार जो को विषय मारे बदली छि जदि किछि बदली छि माने खराब विषय खाली प्रमोशन हे जाई छि। पूर्व वर्ष टिके कम रागुथली ए वर्ष टिके बड़ हेली तो अधिक रागिबी। पूर्व वर्ष टेम्पर टिके कम थला ए वर्ष टिके बड़ हेली तो बयस बढ़ला ठीक अधिक टेम्पर हेबी। समस्त नेगेटिव विषय रे माने उन्नति देखा जाई छि हमर एडा परिवर्तन की काहा को खोजि छि मु काहा को पाई छि मु काहा को मो हृदय खोजु छि। एक व्यक्ति परिवर्तन न हबा पछरे जदि हमें मूल खोजिबा से यीशु को खोजे नाही से। प्रथम कथा जीवन रे कोन खोजुछन पचारंतो। हां आज्ञा मो जते बेले यीशु को पाइली मो जीवन धन्य होय गला बहुत भलो 20 वर्ष तळे आज केमती आज भी कही पारिबा तो हमें मोर जीवन धन्य आज्ञा जेतु यीशु मो सहित अछंती कही पारिबार छै। हालेलुया। मु गोटे गोटे विषय को जदि वर्णना करिबे बहुत एटे जीवो पसिबे नाही। प्रथमे यीशु को खोजंतु यीशु को खोजंतु। नंबर 2 कलस्य 3 रो 1 2 3 जल्दी पढंतु। कौन अन्वेषण कर द्वितीय रे बसी जाओ कौन खोजिबा जोर से आडी जोर से समस्ते प्रथमे कहा को यीशु को द्वितीय रे ऊर्ध्व स्थान रो विषय गुड खोजिबा दरकार। पुणी प्रश्न पचारंतु मु कौन खोजुछि। एबे जदि मु आपण मान को कहिबे आपण बाइबल को विश्वास करंते कि समस्त चारोटी लेखाई हाथ उठाइबा। अच्छा जदि सत्य विश्वास करूछि बाइबल जा लेखा जेला सत्य ना नाही बिल्कुल सत्य ताहा मो जीवन रे केते देखा जाई छी।
ମୋର ଖୋଜିବାର ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ନାମ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିଛି କି? ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଖୋଜିବାରେ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା କି ନାଇଁ ରାତି ଅଧରେ ମଧ୍ୟ ରାତି ଅଧରେ ମଧ୍ୟ if this is my तकिया this is my मोबाइल, राति अधर नींद भांगेगा तो प्रथम और हाथ जाएगा और मोबाइल को धरेगा, ऐसे धरेगा। और मेरा हिंदी कैसा भलो है ना? हालेलुया। What am I seeking? दाऊद कहते रात्रि प्रहर को प्रहर मोर चक्षु जागृत होउतला तुम शास्त्र ध्यान करिबा पई। आज हमर भेंडिया मानकर चक्षु जागृत होउची, कोई भी नहीं टाइम नहीं कि यूथ मीटिंग भी नहीं। कोन पई जागृत होउची हमर चक्षु रात्रि रे? कोन खोजिबा पई, कोन देखिबा पई? उर्तस्थ विषय रे कोन हो आसक्त हो, से सब खोजो। आम हाथ काहारी को खोजुची आज्ञा, कोन धरिबा पई खोजुची चाहुची? आम गोड़ केउठा को जीवा पई चाहुची? आपण माने जानि रखंतु प्रिय प्रभु को लोक माने ईश्वर को पुत्र प्रथम थर आसिले जे उत्सव को आम माने पालन करूछु बहुत भलो हेबा दरकार। नितांत जोश रे हो, आनंद रे हो, खुशी माने मजा आसुथाओ, एथिबे धन्यवाद। किंतु मन रे एहा थाओ कि से मते नेबा पई आसुदी मु रेडी अटे। एटा जदि नहीं केवल सेटा अछि वेस्ट ऑफ लाइफ वेस्ट ऑफ। मु आरंभ रे कहली हमें जहा खोजुछु ताहार परिणाम हमकु मिलिबो। एथिबे बारंबार कुहा गला ऊर्ध्वस्थ विषय सब खोजो। आम मन ऊपर जदि थांता तळ विषय रे कोन मिलु कि न मिलु टेंशन होई न थांतो, किछि हमकु फरक पड़ी न थांता जे तुमर मन ऊपर अछि। ऊर्ध्वस्थ विषय सब खोजंतो। ऊपर की अछंती, ऊपर राज्य रे कोन सब थाए मो से भीतर पसि पारु नाही। हमर मन केउति आज फिक्स अछि, ऊर्ध्वस्थ विषय रे अथवा पृथ्वीस्थ नीचस्थ विषय रे? धन संपत्ति सुना रूपारे अब्राहम अतिशय गरीब थिले, धनवान थिले। एप्रिल लेखक कहते 11 अध्याय पढ़ंतु तो 10 पद। हाँ 14 सेमाने गोटे देशर अन्वेषी थिले। की दरकार आज्ञा? हमकु तो प्रभु चाकरी देले, हमकु तो व्यवसाय देले, हमर तो घर अछि, हमर पुओ छे माने सेटल, समाने तो पाठ पढुछथि, प्रभु हमकु सेटल कर दैछथि। आउ कोन म प्रार्थना करो नै? छाडी दो न पूरा पूरी, छाडी दो पूरा पूरी, छाडो टोटली छाडो। वर्षो को गोटे दिन उद्योगी हुओ एहा लिखाइ छी नो? केवल रविवार दिन उद्योगी हुओ ता लिखाइ छी कि नहीं? उद्योगरे शिथिल हुओ नाही, सर्वदा उद्योगरे रहिबाको पड़िबो। सब थिला अब्राहम को पाखरे, किंतु मन सेठी नाही। ताहले ख्रिस्टियन जीवन जदि प्रभु देइछथि प्रभु को धन्यवाद, प्रभु देइछथि। जदि देइनांती धन्यवाद देइनांती, जेतु से मंगलमय से अन्याय करंत नाही। सुनु तो जेते थिबा वाला माने कान खोली सुनो, जेते न थिबा वाला माने कान खोली सुनो। ए अछि कि न अछि सेठी मन दियो नाही, दियो नाही सेठी मन। प्रभु जानंती आपनकर आवश्यक कोन, ता बादे मते देइनांती किछि कथा नाही। से रक्त देइछंती, वाक्य देइछंती, मंडली देइछंती। ए शरीर पई दियंतु कि न दियंतु, आत्मिक शरीर पई यथेष्ट ठारो अधिक देइछंती। प्रभु को लोक माने
ଆମ ମନ କଣ ଖୋଜୁଛି? ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଅଟେ। ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଚିନ୍ତା ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କରୁଛୁ ତା ଧରାପୃଷ୍ଠର ବିଷୟ ଅଟେ ଅଥବା ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ଥ ବିଷୟ ଅଟେ? ପିତର କହିଲେ ଏହି ପୃଥିବୀ ରହିବ नहीं। अरे साहब इतना तो मैंने सेंस होना चाहिए। जहां रहिबो नहीं से विषय पे कहीं के व्यस्त हमें एटा मते बुझाइबार छै आपन को घर को आसी नहीं मामा आ काका पीसा पीसी नहीं आज्ञा पृथ्वी रहिबो नहीं पुना आज्ञा घर को आसी कान रे बुझाइबे की आज समय थाउ तो जानंतु बुझंतु ए पृथ्वी रहिबो नाही तो आपनकर दुख कष्ट वेदना समस्या रहिबो की केबे देखले टेंशन केबे देखो टेंशन आज्ञा भलो नाही तो देह भलो नाही कोन बड़ कथा गेला पाउलोर देह भलो थिला कि सब बेले तिमोथीर देह भलो थिला कि आयुबर देह भलो थिला कि लाजार देह भलो थिला कि सब मन जदि ऊर्ध्वरे थांदा ए शरीर प्रति आपण मनोযোগী माने चिंतित होन थांते मनोযোগী होंतु नै ताहा को नै जेति की पारु पर्यंत करंतु बाकी प्रभु का तर छाडंतु एठी घंटे समय नष्ट करंतु नै आपण को माइंड ऊपर रहिबा दरकार सब थिला के मत आ कहबा पाई चाहूची अब्राहम को पाखर सब थिला किंतु सेठी मन नथिला मन प्रथम विषय काहा को खोजिबा द्वितीय रे ऊर्ध्वस्थ विषय गुडको खोजिबा केत लोक पाखरे मोबाइल थाउची 15,000 टंकार से मना कोन खोजंती 15 चौको 60,000 टंकार मोबाइल केत लोक पाखरे आ कोन थाउची आ कोन खोजंती कौन खोजु आगे हमें आज के मोबाइल के बाइक के कार के घर आ पुओ झियो माने भारी भद्र ऊपर मन कौन खोजुची सावधान स्कूल रे कहा को खोजुछु हमें कॉलेज रे मार्केट रे बस स्टॉप रे स्टेशन रे कहा को खोजुछु मोबाइल ओपन करे यूट्यूब रे सर्च माने ओडिया रे एनटी चपंडे कोवा सर्च माने ओडिया रे कोन खोजिबा कियोण खोजुची एमु बहुत इंपोर्टेंट विषय अटे खोजिबा विषय आपनक जीवन को मनुष्य करिवो नले पशु कर दबो स्वर्ग नै जीवो नले नरक नै ठेली दबो ऊर्ध्वस्थ विषय आसक्ति हेबा व्यक्तिर मोबाइल रे पाप होई परिबो कि केबे हो नै हेई परिबो नै केबे हेई परिबो नै रात्रि रे पुओटे झियोटे सोईची बोली मां बापा तांके बिंदास होला अलकु ए पुओ खोजी खोजी अछि फेसबुक ओपन करी कोटकी गोरीटा कोटकी सुंदरीटा कोटकी लिपस्टिक लेपी हेचिटा कोटकी ना ओठ ब्लैकटा कार रंगटा कार ओडिसा गाँटा तुई जीवु नरकटा बुझिलु तुटा कौन चली देखु खोजती कौन खोजुछंती ताहा आपण को जीवन पाई बहुत इंपोर्टेंट विषय हो जिसु को खोजंतु दुनिया रो मन शिफ्ट करंतु स्वर्ग को ए दुनिया किछि नाही आज्ञा किछि नाही मसा को कथा चिंता करंतु सब ऑफर थिला मते दरकार नाही कोन एगुडा अल्प दिन सब छाड़ देला ईश्वर लोक मान सहित दुख उठाइबा निमंते पसंद कले बोली लिखा আছে प्रेज द लॉर्ड हालेलुया यीशु को खोजंतु ऊर्ध्वस्थ विषय को खोजंतु दाऊद महाशयकर कथा टिक देखबा 63 साम 63 गीत संहिता 1 पद जल्दी
हे मोहर परमेश्वर तुम्हे मोहर परमेश्वर যত্ন রে মু তুম্ভর অন্বেষণ করিবে কাহার পরমেশ্বর যত্ନରେ মানে কেমতি আগে আপন মনকর রাস্তারে যাଉଛନ୍ତି রাস্তারে গলা বেଳକୁ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଉଠାଇଥିଲେ ଦରମା ପଇସା ଗୋଟେ 30-40 ହଜାର 50 ହଜାର ତାହା ମନେକର ପଡ଼ିଗଲା ଟିକେ ଟିକେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଛବି ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ସାମ୍ନାକୁ କେମତି ହେବ ମୁହଁ ଆପଣଙ୍କର ଗଲା ପ୍ରେଜର ଗଲା ମତେ ବି ଦେଖିବେ ନାହିଁ ସେତେବେଳକୁ କେମତି ଖୋଜିବା ଆମେ ଅପେରା ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ଗୋଟେ ସର୍ଦା ଆକ୍ଟିଂ କଲେ ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ କେମିତି ଖୋଜିବା ଆମେ 50,000 ଟଙ୍କା ହଜି ଗଲେ ପାଗଳ ପାଗଳ ବାତୁଳ ମାତାଲ ହେଇଯିବା ପ୍ରଭୁ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିଦେବା କି କଣ ଡାବୁ that is our life ଏହା ଆମର ଜୀବନ ଅଟେ ଦାଉଦ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତାହା ଅଟେ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ମତେ କଣ ଦିଅ କି ନ ଦିଅ ମତେ ତୁମେ ଦରକାର ଏହା ଅଟେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ଭକ୍ତ ତାର ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ଡକାୟତ ଚୋର କିଏ ମାନେ ଖୋଜନ୍ତି ଲୋଭୀ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ମାନେ ଖୋଜନ୍ତି ପାତ୍ର ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ମୋ ପାଳିରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଆସନ୍ତୁ ମାଇକ୍ ଧରନ୍ତୁ ଭାଇ ହାଲେଲୁୟା କୋନ ହାଲେଲୁୟା हालेलुया को वा हालेलुया जोर से को हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आगे मैं ताली मारना नहीं प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेमिको प्रेमिका को खोजिबो ना प्रेमिका ठारू खोजिबो प्रेमिको खोजिबो जोर से को प्रेमिको खोजिबो माहा एगुला लाउली लाज की जोर से को आम भौणी का नहीं जाई छ जोर से को प्रेमिको प्रेमिका को ही खोजिबो प्रेमिको प्रेमिका को खोजिबो যদি এগো প্রেমিক প্রেমিকা কো ন খোজি তা ঠারু যদি খোজুছি তাহাকো প্রেম কো আজিব কি প্রেম কো আজিব নাই বসে যাও তো ধন্যবাদ টিসু পি দিউন্তু শুনন্তু আপন মানে অছন্তি তো এভরিথিং ওকে তো হালেলুয়া তো জয় যিশু তো প্রেজ দ্য লর্ড তো তালি টিকে মারিবা তো বাহ বড়িয়া মতে বহুত খুশি লাগুছে আপন মানে অছন্তি প্রেজ দ্য লর্ড এমতি থাউতো প্রভুଙ୍କ ଠାରେ থাউতো এমতি থাউ 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 ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଆମେନ୍ ବି କହିନାହାନ୍ତି ଦେଖ ହାଲେଲୁୟା ଦାଉଦ କଣ ଖୋଜୁଥିଲେ କିପରି ଖୋଜୁଥିଲେ ମୁଁ କଣ ଖୋଜୁଛି କିପରି ଖୋଜୁଛି ଯତ୍ନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନେ ମୁଁ ଆଣ୍ଠେଇବି ବସିବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରଣରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରଣରେ ବସି ପ୍ରଭୁ ମତେ ପିଆଜ କିଲେ ଆଳୁ କିଲେ ଡାଲି କିଲେ ଟମାଟୋ କିଲେ ବାଇଗଣ କିଲେ ମରିଚ କିଲେ ଘର କିଲେ ଇଟା କିଲେ ବାଲି କିଲେ ଦେଇଦିଅ ପ୍ରଭୁ ନା ପ୍ରଭୁ ମତେ କଣ ଦିଅ କି ନ ଦିଅ ମତେ ତୁମେ ଦିଅ ତୁମେ ଦରକାର I need you not from you ତୁମ ଠାରୁ ପରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା that is କଣ କହିବେ ତାକୁ ତାହା बात की बात है ता पर कथा फर्स्ट कौन दरकार मते तुमे प्रकृत प्रेम जदि थिबो से प्रेमिक को जाइबो हेले मुई प्रेमिक जाउछि कहार पाखकू प्रकृत प्रेमिकों पाखकू आउ तांको सहित कथा हेउछि ना लिस्ट धरे दे खुशी ही जाउछि टिके टिके कहून Do you know what is stoned? Don't you know what is stoned? In Kolahandia, toned meaning your in Korapur Thomna, and in Odia Barampur, this is your Thomoni. Are you there, people? Sunachunti? जानती मु बहुत हृदय वेदना सहित कहूँ आमे प्रेम कौन बुझीपारी ना
ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତମ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଇ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆଉ ତମେ କେମିତି ଅଛ, କଣ ଚାଲିଛି ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ, କଣ ମତେ ନେଇ ତମେ ଖୁସି ତ ପ୍ରଭୁ। ଗୋଟେ ଟୋକାଟୋକି କଥା କେମିତି ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ତୁ ମୋର 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେ, 200 ଟଙ୍କା ନେଇଯା, ଚକୋଲେଟ ଆଣିଦେ, ଏଇଟା କରିଦେ, ସେଇଟା କରିଦେ। ଖାଲି ଏଇଟା ହିଁ ଯଦି ମାସେ ଚାଲିବ ତତେ ଦେଖିଲ ତୋର ପରଟା କେତେ ଲୋକ ଦେଖି ଦେଇଛି ବୋଲି କହିବ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଆମେ କଣ ସେପରି ବ୍ୟବହାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁନାହୁଁ କି? ଜାନୁଆରୀ 1ରେ ବି ମାଗିବୁ, 2ରେ ବି ମାଗିବୁ, 3ରେ ମାଗିବୁ, 4ରେ ମାଗିବୁ, ଖାଲି ଦିଅ 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 ଦିଅ। ସ୍ୱାମୀକୁ ଦିଅ, ପୁରୁଷକୁ ଦିଅ, ନାରୀକୁ ଦିଅ, ନରକୁ ଦିଅ, ପୁଅକୁ ଦିଅ, ଝିଅକୁ ଦିଅ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ନରକ ମଧ୍ୟ ମତେ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଏପରି ଅଟୁ। ମୋର କହିବାର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରକୁ ଖୋଜିଥାନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଖୋଜିଥାନ୍ତୁ। ବାକି ସେ କଣ ଦେଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ, ନ ଦେଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତୁ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଦୁନିଆରେ କଣ ଥାଉ କି ନଥାଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଥିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ତ ଲାଗୁନାହିଁ ଏଥିରେ କିଏ ଭୋକିଲାରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଅଛନ୍ତି କି ପାତ୍ର ନାହାନ୍ତି? ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି, ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି କିଏ ଭଡାରେ ରହୁଛନ୍ତି କି? ଧନ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ। ଭଡା ଘର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ନିଜ ଘରରେ ଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଘର ନଥିଲା ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ଗୁଡାକ ଗୁଡାଏ ଅଛି କିନ୍ତୁ କହି ହଉନାହିଁ। ସେ କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ନିଜ ପାଇଁ ଘର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଗୁଡାକ, ବାପା ତମକୁ ଘର ନଥିଲା ତମେ କେମିତି କଲ, କେବେ ପଚାରିଛ କି? ପ୍ରେମ ନାହିଁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ତମେ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଲ କେମିତି ଲାଗିଲା ତମକୁ? ଏସବୁ ପ୍ରେମର ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ଖୋଜିବ। ଆଉ କେମିତି ଖୋଜିବ? ଯତ୍ନରେ ଖୋଜିବ, ଯତ୍ନରେ। ବହୁତ କଥା କୁହାଯାଇ ପାରିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିପାରୁନାହିଁ। ନମ୍ବର 1, ଜୋରସେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିବା, କାହାକୁ ଖୋଜିବା? ନମ୍ବର 1 ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ, 2, 3 ନମ୍ବର, 4 ନମ୍ବର ଯାହା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ। ପ୍ରଥମେ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଜୋରସେ ପଢନ୍ତୁ। ମାଥ୍ୟୁ 6:33। ପ୍ରଥମରେ, ୱାଓ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଥମରେ କଣ ଖୋଜିବା ଦରକାର? ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ। ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ କେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା? ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଇଂରେଜ ମାନେ, ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଗୁଡାକ। ଏମାନେ ନା ଦେଲେ ଯେ ବିଲାତି କାହିଁ ଦେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଏମାନେ ଆମକୁ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଂରେଜ ଶାସନ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଲୋକମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଜୀବନ ଯାପନ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲେ କି? ଜୋରସେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଲେଖାଗଲା ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଇଟ ମିନ୍ସ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଥିବା ବେଳେ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ସେମାନେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଯଦି ମୋହର ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଖୋଜିବି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନରେ ଆଉ ରାଜତ୍ୱ କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାହିଁବି ଏଇ ଜୀବନକୁ ଯେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେ ମୋହର ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ମତେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚଲାନ୍ତୁ। ବୁଝା ପଡିଲା ନା? ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ମନ ଅଛି ନା? ବୁଝା ପଡିଲା? ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଖୋଜିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ହୃଦୟରେ ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହଉ, ମୁଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା କରିବି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ମୋହର ରାଜା ନୁହେଁ। ମୋର ରାଜା କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ତାହା କରିବି ନାହିଁ, ନୁହଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ରାଜା ଆଉ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ରାଜା ନାହିଁ।
मोर राजा के प्रभु प्रेज द लॉर्ड प्रभु को लोक माने तांको राज्य खोजंतो जदि टिके बुझाइबा भाषार कहबे तांको इच्छा खोजंतो प्रभु मो जीवन रे तुम राज्य आसु हालेलुया अर्थात तुम्हें जहा चाहुचो ताहा मो जीवन तुम्हें एलाउ करो सुनो तो गोटे प्रार्थना सबुदिन आपण माने करंतु प्रभु तुम्हें मते गढ़िछ तुम्हें मते आनिछ मो जीवन रे तुम इच्छा ही सबुदिन परमिट करो सबुदिन एलाउ करो मो इच्छा केबे करो नाही एई प्रार्थना करिबा दरकार कोन खोजिबा ताहांकर राज्य आउ धार्मिकता माने which is right which is good जहा उचित अटे यथार्थ अटे धार्मिकता प्रतिटी कर्म उचित भाବରେ କରିବାର ବିଷୟ ଖୋଜନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟି କର୍ମରେ ସବୁ ବିଷୟ ଆସି ଯାଏ ସବୁ ବିଷୟ ଆସି ଯାଏ ସବୁ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ତଳିପାଦ ଯାଏ ଆମର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଏ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ এই ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି ଅବା କରୁନାହିଁ ତାହା ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବେ ତାହା ଖୋଜୁଥିବେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କଣ ଖୋଜିବା ଦରକାର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ 4-5ଟି ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଥିଲା ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଖୋଜିଲେ ପାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କାମ କଲେ ଅନେକ କାମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କାମ କୁହନ୍ତୁ ତ କଣ ହେଇଥିବ ଯାହା ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏନି ଗେସିଂ जोर से 2 अध्याय मत्थ्यू तो पढ़ंतु 11 पद शीघ्र हाँ भूमिस्थ प्रणाम ओडिया रे प्रणाम इंग्रजी रे वर्शिप प्रेज द लॉर्ड द्वितीय विषय प्रभु लोक माने मो परी अभागा मो परी दरिद्र मो परी कंगाल मो परी पापी मो परी अपराधी मो परी मंद कार्य रे लिप्त व्यक्ति को अंधकार रे बुड़ी जाइथिबा व्यक्ति को उद्धार करिबा पई ज्योति होय मोर परमेश्वर आसिले एथि पई मु कोन करिबी कोन खाइबी कि नै जानि नै कोन पिंधिबी कि नै जानि नै किंतु मु वर्शिप करिबी हालेलुया कोन करिबी वर्शिप नंबर 2 आज विषय होची अच्छा आवाज क्लियर अच्छी तो सुनी पारुछंती तो हालेलुया द्वितीय नंबर कौन वर्शिप स्तुति प्रशंसा गुणानुवाद तांकर सकल मंगल दान को मने पकाइबी आ मु तांको धन्यवाद करिबी जेतु से स्तुति प्रशंसा धन्यवाद पाइबा निमंते एकमात्र योग्यवंत स्तुति 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 आराधना पात्र बाबू गाउथिले आराधना हो कि नहीं धन्य आपण मान को मंडली माने कोन बोले हमको कहिबे उस्ताद बोले मत कम पड़ जाओ गीत सुनिबा पई चाहउछंती कि नहीं सुनुछंती ना नहीं सुनुथांतु आ निजे निजे मत गाई दिउथांतु बुझलो बड़ बड़ सुंदर विषय कोन प्रभु के विषय जानंती से आपनकर स्वरूप देखते नहीं हालेलुया आपण तांको गौरव देबा पई चाहंती से हृदयर इच्छा को से देखते एणु जोठी जेबे मौका मिलला जोठी जेबे सुजोग मिलला बा न मिलला आपनको जीवार स्तुति होथिबा दरकार जेतो त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करिसंती त्राणकर्तांको जन्म प्रति लोकमानकर प्रतिक्रिया स्तुति प्रशंसा थिला हालेलुया जोटी स्तुति सेठी परमेश्वर जोटी प्रशंसा सेठी परमेश्वर जोटी धन्यवाद सेठी परमेश्वर जोटी स्तुति नहीं प्रशंसा नहीं धन्यवाद नहीं सेठी को ईश्वर मुई जानि नहीं हालेलुया स्तुति होथिबा दरकार
ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ହଉଥିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ଦଳ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ଦୂତ ମାନେ। ପଢନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଲୁକ 2 ର ପଢିଲେ 2 ର 14 13 स्तुति गान स्तव गान करिले को माने प्रेज द लॉर्ड। यीशु जन्म हले कोन करिबा सब करिबा किंतु स्तुति प्रशंसा को भूली न जिबा। हालेलुया। आज दिन स्पेशल दिन आवा भाई नहीं ठीक प्रभु को भाई ताली मारिबा के जोर से ठीक मारो तो जोर से। हालेलुया। बोलो जिसु करो प्रभु करो परम धनेश्वर करो पाद्री बोली मंडली रो हालेलुया हालेलुया। अरे गंजाम जिला रे एकमात्र ग्राम प्रभु देइछंती ग्राम जाक ख्रिस्टियन केते आनंदर विषय आ गया। मई भूल रे गार पिला हेदिले रक्षा ना आ गया। वास्तव में कितने खुशी रे विषय वास्तव माने जिला सारा एमती गां नहीं जो गां रे गांव को गां ख्रिस्टियन। हालेलुया। प्रभु को मैं ताली मारो मुस्का हुआ नहीं मारो प्रेज द लॉर्ड। अर्थात प्रभु को दृष्टि आम प्रति अच्छी तो अच्छी। हालेलुया। अच्छा पंडित माने स्तव गान करिले प्रशंसा करिले द्वितीय रे दूत माने मत करिले। हालेलुया। तृतीय रे 20 पद पढ़ो 2 रे 20 जल्दी पढ़ो। हां जहाँ जहाँ देखिले जहाँ जहाँ सुनिले सेते में कौन कले तुनी पड़ी बसिले नीरव ही रहिले पाटी खोले मशा पशु बोली भाबुथिले नहीं से माने मुख खोलिले आ स्तुति प्रशंसा करिले काई की त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करिसंते। एक व्यक्ति यीशु को जदि जानि जिवे से स्तुति प्रशंसा न करि रहि पारिबे नै। रखी भाई को कहि थांते कंटिन्यू करो बोले एबे जाय नाही यार 2 गुना मत चली थांता। पास्टर भूल कोची भूल नहीं वर्शिप जे करंती से जानि छंती जे मालिक किए। हालेलुया। जे सृष्टिकर्ता को जानिथिबो से वर्शिपर अटे। आपण जानिथिबे एकमात्र परमेश्वर स्तुतिर ना पाइबार योग्य जानि कोरी जदि करूना हंती माने आपण प्रकृति रे जानि नांती। आज जानंतु। हालेलुया हालेलुया। सकाळ उठिले हालेलुया का लगे हालेलुया जिसु लगे प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। ताली दी मारो प्रभु को प्रभु को लोक माने आम मान को परमेश्वर सत्य जीवन को से आज मध्य अछंती आज मध्य देखुछंती स्वर्ग देखुची एशिया महादेश रे एक देश अछि भारत भारत रे एक शहर अछि एक राज्य अछि ओडिशा ओडिशा रे एक बहुत बड़ राज्य ओडिशा ओडिशा मध्य रे अछि गंजाम गंजाम मध्य रे अछि रेशम शहर ब्रह्मपुर ब्रह्मपुर पाखरे अछि आम पाद्री फादर मानकर पल्ली। ठीक नहीं ठीक नहीं आमर गाँर ना कोठी अछि कोठी अछि ए प्रभु बुझी पारुछ कि आम परी गाँर ना कोठी अछि कोठी नहीं। दिस इज कॉल्ड फादरी पल्ली। इट मींस फादर माने प्रभु को दास माने ए स्थान रे रहुथिले। मु ठीक होछि वाओ प्रेज द लॉर्ड। ए सब पछन ईश्वर को योजना अछि। एथिबे गोटे व्यक्ति आनंद हले कोन करे से कोन करिबा दरकार के तो कोन स्तुति प्रशंसा
Praise the Lord. Hallelujah. ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସୁସମାଚାର କଣ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆସିଲା ମାନେ ଜ୍ୟୋତି ମ୍ୟାଡମ ଆସିଲେ ଅନ୍ଧାର ଭାଇନା ଭାଗିସ ହନା ନାହିଁ। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଜ୍ୟୋତି ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି? ଆପଣ କହିବେ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ କନ୍ଦା ବବା ବନ୍ଦ ହେଉଛି ତ? ଗାଲରେ ହାତ ଦେବା ବନ୍ଦ ହେଇଛି ତ? ଚିନ୍ତା କରିବା ବନ୍ଦ ହେଇଛି ତ? ଅଯଥା ବିଷୟରେ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେବା ବନ୍ଦ ହେଇଛି ତ? ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲ। ଆଚ୍ଛା, ଓହୋ କି ଖୁସି ବାବା। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି? ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲ ବୋଲେ ତୁଇ ବେଶୀ ଭଲଟା ରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇ ବାପା ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମିତି ଗୁରେ ବି ଯୀଶୁ ରୁହନ୍ତି କି? ଆମେ ଧୋକାରେ ଅଛୁ ନା ନାଇଁ? ଆଜିଠାରୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବା। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଥିବେ ସେ ଗୃହର ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଗୃହ। ସେଠି ଦିବାରାତ୍ର ସ୍ତୁତି 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 ପ୍ରଶଂସା ଆରାଧନା ମହିମା ଗୌରବ ହାଲେଲୁୟା ବନ୍ଦନା ଦିବାରାତ୍ର ଚାଲିଥିବ। ଯଦି ଯୀଶୁ ଆମ ଘରେ ଥିବେ ଆମ ଘରେ କଣ ହେବା ଦରକାର? ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନୁହଁ, ସବୁଦିନ ସ୍ତୁତି ହବ, ସବୁଦିନ ପ୍ରଶଂସା ହବ, ସବୁଦିନ ଧନ୍ୟବାଦ ହବ, ସବୁଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ଚାଲୁଥିବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କିଛି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ପର୍ସନାଲି, ସେମାନେ ସକାଳୁ 4ଟା ବେଳେ 5ଟା ବେଳେ ଉଠନ୍ତି ଆଉ ଉପାସନା ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେ କଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ମନେ ପଡୁଛି ଯେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଗାଇବାନି, ଭଲ ହେଲା ମନେ ପଡିଲା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। worshipful ହୁଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି? ଯୀଶୁ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ସେ ଅଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କଣ କଲେ? ପ୍ରଣାମ worship। ତୃତୀୟରେ ଚତୁର୍ଥରେ ସିମିୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। 28 2ର 28 ଜଲ୍ଦି। ସିମିୟନ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତବ କରୁଛନ୍ତି। 5 ନମ୍ବର ହାନ୍ନା 38। Praise the Lord. Hallelujah. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ କଥା ଦେଖିଲୁ କଣ ଖୋଜିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଦେଖିଲୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ପ୍ରତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ଥିଲା। ସେମାନେ ସ୍ତୁତି କରିଲେ, ପ୍ରଶଂସା କରିଲେ, ସ୍ତବଗାନ କରିଲେ। ଆମ୍ଭେମାନେ କେବଳ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଏହା କହୁନି ପ୍ରତିଦିନ ଏପରି ମିଟିଂ କରନ୍ତୁ, ନା 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 ନା। ଆପଣ ଏକ ଯଦି ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞ ଭାବରେ ଜିହ୍ୱାରେ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ରହିବା ଦରକାର, ରହିବ। ଆପଣ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ, ସେମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କ, ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ପର୍ସନାଲି, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ସେପରି ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରେ। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଥିବ, ଆଜ୍ଞା ଏହା କଣ ଅନର୍ଥକ ପୁନରୁକ୍ତି ନୁହଁ କି? କିଏ କହିଲା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତର ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ କହିଦିଏ। ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ତ ଗୀତ ସଂହିତା 34 ଅଧ୍ୟାୟ, ତହିଁର ପଢନ୍ତୁ 1। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ସର୍ବଦା ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି। ସର୍ବଦା ମାନେ ଏକ ବିଷୟ ଯାହା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହଉଥିବ ନା, ଘଣ୍ଟାଟେ ହେବ ତାପରେ ଘଣ୍ଟାଟେ ରହିଯିବ, ଘଣ୍ଟାଟେ ହେବ ତାପରେ 10 ଘଣ୍ଟା ରହିଯିବ, କୋଉଟା? ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ ମନେକର ମୁଁ ସର୍ବଦା ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି, ମନେକର ମୁଁ କହିବି ହାଲେଲୁୟା, ତାପରେ ଗୋଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ରହିଗଲି, ତେବେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଧନ୍ୟବାଦ କଲି କି? ବୁଝନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ସର୍ବଦା ଧନ୍ୟବାଦ ମାନେ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହଉ, ଆମ ଜିହ୍ବା ଯଦି ଖାଲି ଅଛି, ମାଇଣ୍ଡ ଯଦି ଖାଲି ଅଛି, ଜିହ୍ବାରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ ସ୍ତୁତିର ଶବ୍ଦ। ଯଦି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ତୁତି ହେଉଥିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ 145 ର ପଢନ୍ତୁ
ଏକ ଦୁଇ ହଁ ହଁ 144 ର 1 2 प्रेज लॉर्ड बहुत कथा आमे माने सुनिलु मु किछ कहि पारु नै सदा सर्वदा धन्यवाद करिबी सर्वदा मो मुखरे तांको स्तुति होतिबो बंची थिबा जाय धन्यवाद करिबी वर्ष को थरे नहो रविवार दिन केवल नहो सदा सर्वदा माने संडे मध्य करिबी संडे गिरजा सरेला पर घरे मध्य करिबी रात्रि मध्य करिबी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सब दिन सर्व विषय निमंते धन्यवाद करिबी जेतु एहा ईश्वरकर इच्छा अभिमत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया गुडा हे कथा अछि किंतु मूल विषय होची प्रभु यीशु आम्हमान को निमंते धरा पृष्ठ को अवतरण करिसथि आमे माने ताको कोन देइ परिबा आगे किछि अछि हम पाखरे जहा भी अछि तांकरी दान अटे प्रेज द लॉर्ड एनु आमे कोन देइ परिबा न देइ परिबा किछि लोक माने नितांत होय तो न दे परिबा स्थिति थिबे टंका कि आउ किछि कथा नै जिवा अछि सेम टू यू आपण मन स्तुति करूथंतु केही अटकै परिबा नै सुनंतु प्रभु आपण जदि चाहउछन्ति प्रभु हम गृह रे हम घरे सर्वदा रहंतु आपण को मुख रे सर्वदा स्तुति को रखंतु प्रशंसा को रखंतु प्रशंसा निवासीन बोली लिखा गला है ना Psalm 22 रे पढो एनीवे प्रथम कथा कोन खोजिबा दरकार द्वितीय कथा वर्शिपर हुंतु तृतीय कथा ए दूत माने जते बेले जानिले त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करिसथि सेते बेले से माने खुशी हेले स्तव गान कले एन्जॉय कले प्रभु को महिमा देले सेतिकी रे से माने रहि न गले रहि नांती से माने आउ गोटे कार्य कले के होई परिबे शुणु प्रभु लोक मैंने आपण जदि जीशु को जानी जीशु जन्म होती बोली से उद्धार करि पारंती बोली से सृष्टिकर्ता अटंती बोली से समस्यार समाधानकारी अटंती बोली से सुस्थकारी बोली से आम मान आवश्यक जगाइबे ईश्वर बोली जदि जानी आउ बढ़ी कर स्तुति प्रशंसा करुछंती सेतिकरे सीमित रहंतु नाही कोन करबा दरकार अन्य मन को कहिमा मध्य दरकार जानती वास्तव क्रिसमस किपरि पालन करबा उचित वास्तव क्रिसमस दूत मान कोन करले जानिले एन्जॉय करले वर्शिप करले अन्य मन को जणाइले आम्मे ताहा करबा थारु वंचित न हबा उचित गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा को ध्यान देबे जेते आपण ठार अछंती आमे माने समस्ते कहि पारिबा कि मो बाबा मो मामा मो भाई मो भाउजो मो दीदी एना मो जुआई भेणई मो पुओ झियो माने नाती नातुनी माने आम सो परिवार रे समस्ते आमे जीशु को जानिछु अपरित्राण पाइछु तांको प्रथम आगमन निमंते आमे खुशी उत्सव पालन करूछु आ प्रस्तुत होछु से आसिला बेलको हमको नै कि जिबे जदि कहि पारु ना हूं लेट करंतु नहीं शुणु समस्ते मां मान को अनुरोध करछे हाथ जोड़ुछे हृदय रो हाथ जोड़ुछे दया करे कथा को ध्यान देबे जते मां माने भौणी मान अछु आपण माने जीशु को जानि छंती प्रतिदिन प्रार्थना करूछंती मु विश्वास करूछे आपण करथेबे शुणु आउ आपण जानि छंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट शीघ्र आगमन करिवे आउ केउ मानन को नै कि जिवे शुणु तो दया कर ध्यान रे आपण जति कि व्यस्त अटंती जते चिंतित अटंती आत्मिक जीवन रे बढ़िबा पई पवित्र हबा पई नम्र हबा पई बाइबल अनुसार जीवन बिताइबा पई ठीक सेति कि आपण मानकर स्वामी माने मध्य अटंती तो तृषित आत्मिक जीवन पाई प्रार्थना बाट पाई बाइबल पढ़िबा पाई
ଆଣ୍ଠେଇବା ପାଇଁ, ଉପବାସ କରିବା ପାଇଁ, ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ, ମଦ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ପୁଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଖରାପ ଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଅବସ୍ଥା ଜୀବନରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ଆମେ ଚାଖିଲୁ, ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲୁ। ଏବେ ଆପଣ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯାଇ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେପରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବି ନାହିଁ, କି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ବୁଝନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଠିଆ ହେବେ ନାହିଁ, ଆଜି ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଯଦି ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ, ନିଜର ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଯଦି ବୁଝେଇବେ ନାହିଁ, କାଲି କି କ'ଣ ହବ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଏଇଟା ମୋର ବହୁତ ବୋଝ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ମୋ କଥାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ଲୋକ ଆଗରେ କହିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ। କୋଉ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେଖ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଯଦି ଏଠି ଅପେରା ହେଇଥାନ୍ତା, ବଲିଉଡ୍ ହିରୋ, ହଲିଉଡ୍ ହିରୋ ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତା, ଯାଇଥାନ୍ତେ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଏଇଟା କହୁନି ଯେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ସେମାନେ ଆସିଲେ, ମୁଁ ତାହା କହୁନାହିଁ। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ତୃଷିତ ଅଟନ୍ତି ତ, ଉତ୍ସକରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ। ଦେଖ ମାନେ ଦେଖ, ନଟ୍ ଇଭେନ୍ ସିଙ୍ଗଲ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ହିୟର। ଦେଖ ସିଙ୍ଗଲ ଯୁବକ ଏଠି ବସିନାହାନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ। କେତେ ଦୁଃଖର କଥା। ଆମେ ଏଠି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନାହୁଁ। ଏନ୍ଜୟ ପାଇଁ ଅଲଗା ସମୟ ଅଛି। ମତେ କୁହ ମା ମାନେ, ତୁମର ଯୁବା ପୁଅ, ମୁଁ ଭେଣ୍ଡିଆ ପିଲା ବୋଲି କହୁଛି, ମୋ ପାଖରେ ଅପସନ ଅଛି ଯାଇ ପାପ କରିବା ପାଇଁ, ଟଙ୍କା କମେଇବା ପାଇଁ, ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ, ଅପରାଧ କରିବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁରୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଲେ ଅନ୍ଧକାରରୁ। ଆଜି ଆମ ମା ବାପା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି, ଆନନ୍ଦିତ, ଗର୍ବୀ ଅଟନ୍ତି। ଦେଖ ମୋ କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆମେ ମା ବାପା ନିଜ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ନା ଦୁଃଖୀ? କିଏ ଠିଆ ହବ? କିଏ ପ୍ରେର କରିବ? ଏଥିପାଇଁ କାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି? ସେମାନେ କାହିଁକି ଆଗ ଧାଡରେ ନାହାନ୍ତି? ଭଉଣୀ ମାନେ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? ଦେଖ ଏ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଝିଅ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ପୁଅ ମାନେ କାହିଁକି ନାହାନ୍ତି? ସେମାନେ ପାଠ ପଢିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ କି? କଲେଜ ଗଲେ ଯଥେଷ୍ଟ କି? ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ କାହିଁକି ନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି କେବଳ ଅଜିତ ଭାଇ, କାହିଁକି କେବଳ ପାତ୍ର ବାବୁ, ବାକି ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ନାହାନ୍ତି? ୱାଇ ନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ? ସେମାନେ ଏପରି ଜୀବନ କାଟିଲେ କଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୁରା ହେଇଯିବ କି? ଦୟାକରି ମତେ ଆପଣ କଣ ଭାବିଲେ ଭାବନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦାସ ହେବା ସକାଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହୃଦୟର ବେଦନାକୁ ରଖୁଛି। ପାଦ୍ରୀ ପୋଲିକୁ ସେ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ଆଜି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେପରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯୁବା ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯୁବତୀ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆପଣ କହିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହିବି ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଏଇଠି କାହିଁକି ନାହାନ୍ତି? କୁଆଡେ ଗଲେ ସେମାନେ? କାହାନ୍ତି ସେମାନେ? ଏଟା ପରିବର୍ତ୍ତନର ଲକ୍ଷଣ କି? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମକୁ, ପାଳକ ମହାଶୟଙ୍କୁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ, ମୁଁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ନ ହଉ ବୋଲି ସିଧା ସିଧା ଖୋଲିକି କହୁଛି, ବୁଝଉଛି। ବୁଝନ୍ତୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ଆତ୍ମିକ ହେବେ ନାହିଁ? ଆମେ କେତେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ପ୍ରାବଧାନ କରୁଛୁ, କଲେଜ ପାଇଁ ପ୍ରାବଧାନ କରୁଛୁ, କପଡ଼ା ବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ? ଦୟାକରି ମୋ କଥାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ସିଧା କଥା କହିବି, ମା ମାନେ ଯଦି ଠିକ ହେବେ ନାହିଁ, ମା ମାନେ ଯଦି ବୋଝରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ନାହିଁ, ଜାଣନ୍ତୁ ବାପା ମାନେ କରିବେ ନାହିଁ। ବା ଏମିତି କହିବା ଠିକ ହବ, ବହୁତ ରେୟାର, ବହୁତ ରେୟାର। ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ନହେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ କହିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡିବ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଇବ ଠିଆ ହେଲେ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ।
ସେ କହୁଛନ୍ତି 1:5 ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପଢ, ଶୀଘ୍ର ପଢ, ଆଇବ 1:5 ଜଲ୍ଦି। ହାଲେଲୁୟା। କାଳିକ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଜର ଦିନ ଗତ ହୁଅନ୍ତେ ଆଇବ ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ପବିତ୍ର କଲା ଓ ଅତି ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାନୁସାରେ ହୋମ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲା। କାରଣ ଆଇବ କହିଲା, ଆଇବ କଣ କହିଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନରେ, ହୋଇପାରେ। ବାସ୍, ହୋଇପାରେ, ହୋଇପାରେ ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ପାପ କରିଥିବେ, ମାନେ କନଫର୍ମ ନା କନଫର୍ମ ନାହିଁ, କୁହନ୍ତୁ କନଫର୍ମ କି ସୁନିଶ୍ଚିତ କି? ପୁରାତନ ନିୟମର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ଚିନ୍ତିତ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ। ଆରେ ଆମେ ନୂତନ ନିୟମରେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ଆଇବ ଜାଣିଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ଜାଣିଥିଲା କି ଏପରି ବାଇବଲ ତା ପାଖରେ ଥିଲା କି? ନା ପାଳକା ଥିଲେ, ନା ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା, ନା ରକ୍ତର ମୂଲ୍ୟକୁ ଜାଣିଥିଲା? ଦୟାକରି ମୁଁ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମୁଁ ମାରିଦେବି। ଆଜି ସମୟ ଅଛି ନିଜର ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ପୁଅ ଯଦି ଠିଆ ହବ ମାନେ ତାର ପରିବାର ରକ୍ଷା ପାଇବ, ତାର ଖାନଦାନ ରକ୍ଷା ପାଇବ, ତାର ସାହି ରକ୍ଷା ପାଇବ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ୟୁଥ ମାନଙ୍କ କଥା ଭାବିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ମା ବାପା ମାନେ ମୁଁ ସିଧା କହିବି ଆପଣ ମାନେ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି, ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ। ତାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ସେ ବଢୁଛି କି ନାହିଁ କେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେଣି। ମା ବାପା ମିଶିକି ଆଣ୍ଠଉଛନ୍ତି ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ଏବେ ଭାବୁଥିବେ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପ୍ରଚାର କେମିତି କରୁନାହିଁ, ପିଓର ଗସ୍ପେଲ ଦଉଛି, ଯାର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ସେ ବୁଝୁ। ମୁଁ କହିଲି 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ଯଦି ଜାଣିଛୁ ମାନେ ସେୟାର କରିବା ଦରକାର, ଜଣେଇବା ଦରକାର, ବୁଝେଇବା ଦରକାର। ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛି, ବିଲକୁଲ ଟପିକ ଅଛି, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ହୁଏତ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ, ଷ୍ଟିଫେନ ବାବୁ ଏମିତି କଣ? ଆଜ୍ଞା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହୃଦୟ ଟିକେ ପଶିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ କେବଳ ପାର୍ଥିବ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ହେଲେ ସେ। ମନେ କରନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ଭଲ ପାଠ ପଢିଲା, ଭଲ ଚାକିରି କରିଲା, ଭଲ ପିଲାକୁ ବା ଭଲ ଝିଅକୁ ମ୍ୟାରେଜ କଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ପଳେଇବ? ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି କି? ନାହିଁ। ସେ କଣ ଦୁନିଆରେ କଣ ହାସଲ କରିଛି ନ କରିଛି ତାହା ଏତେ ବଡ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ତା ଭଲ ବିଷୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ହିଁ ନା ଦରକାର, ସେତିକି ହେଲେ ସବୁ ହେଇଗଲା ନାହିଁ। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା କି ସେ? ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା କି ସେ? ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କଣ କରୁଛି ସେ? ଠିଆ ହେଉଛି କି ସେ? କାହିଁକି ସେମାନେ ଆତ୍ମିକରେ ବଢୁନାହାନ୍ତି? ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଦରକାର। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ବାପା ଏମିତି ହେବାକୁ ନାହିଁ ରେ, ଏମିତି ହେନା ରେ, ଏହା ଠିକ ନାହିଁ ରେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଭଲରେ ବୁଝାନ୍ତୁ, ତାର ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଉ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ତୁଲାଇବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯଦି ଆସିବେ, ଶୁଣନ୍ତୁ ମା ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯଦି ଆସିବେ, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାପ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପାପ ଭଲ ନାହିଁ, ପାପ ଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ହୁଏତ ସ୍ୱର୍ଗ ପଳେଇବେ। ଆଉ ଯାହା ସହିତ ଆପଣ ଦିବାରାତ୍ରି ରହୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ, ସେମାନେ ଯୁଆଡେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦିବାରାତ୍ର କ୍ରନ୍ଦନ କରିଥାନ୍ତେ। ଏଣୁ ଯୀଶୁ ଯେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ଆପଣ ଯୋଉ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଉଦ୍ଧାର ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ପାଇବାର ଅଛି। ଆଜିକାଲି ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ରିସ୍ପେକ୍ଟ ନାହିଁ, ସମ୍ମାନ ଦେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ହଉନାହାନ୍ତି। କେତେ ବାଇବଲ ପଢୁଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣେ? ମାନେ ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି ସଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ୍ଲାସ ଯାଆନ୍ତି।
अच्छा आज्ञा संडे जो क्लास जानती ए माँ बापा जानते ना नहीं किए क्या हबो आमे कोई परिबा कि जनवरी 1 2026 आमे देखिबो ही जेमति भी गारंटी अछि 1% गारंटी नहीं किछि गारंटी नाही देश देश युद्धर छंदी ए तांग आगमन लक्षण नुहे कि सब लक्षण पूरा हलाणी इस्राएल पर देशर युद्ध होछि सरू नहीं महामारी हलाणी आ केते से चेतना देला में परिबा एथिबे घर ठारो आरंभ करतु जीशु विषय जणाइबा परित्राण विषय जणाइबा पापर भयानक विषय जणाइबा जीवन पर दुईटी जगह अछि ताहा जणाइबा घर ठारो शेयर करिबा आरंभ करंतु आज ठारो करंतु कांदंतु एथिबाई तार एई जीवन रे कोन मिलु कि न मिलु किछि बड़ कथा नाय तार आत्मा रक्षा पाइबा पे अपन माने कांदिबा दरकार ताहा बड़ विषय हालेलुया कौन खोजुଛି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ କଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରିଥାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ କଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି କେତେ ଥର ବୁଝେଇଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଥର ଉପବାସ କଲେ କିଛି ଲୋକ ମାନଙ୍କର ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଅଛି ଭଲ ସେଟା ଘରେ କିଛି ବିଶେଷ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଉପବାସ କରନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା କଣ ଚାକିରି ମ୍ୟାରେଜ ଇସ୍ୟୁ ଛୁଆ ଇସ୍ୟୁ व्यवसाय इश्यू ऋण घर पाप आम परिवार पापरे अछंती मदरे अछंती निशारे अछंती खराब स्वभाव अछंती एहा आम पई बड़ समस्या बोली आम ए दरिद्र गोबर माइंड रे के बासी छी की मते कोन तो धनवान व्यक्ति पाखरे टंका थिला ना नाही उत्तर दियो घर थिला ना नाही घोड़ा गाड़ी थिला ना नाही परिवार थिला ना नाही दुनिया रे से सफलता पाई थिला ना नाही गला के स्वर्ग बुझंतु जीवन कोन बुझी जांतु क्षण भंगुर अटे शीघ्र शेष होई जबो दुनिया रे आपण कोन पाउछनी पाउनांती तार मतलब न हो कि आपण स्वर्ग पळेबे केबे नाही आपणकर आत्मा रक्षा पाइबा दरकार एथि पाई दूत माने जणाइले मेषपालक माने जणाइले हन्ना जणाइले शिष्य माने जणाइले जिसु जणाइले पाउलो जणाइले जदि मु जिसु मु जानिछि नरकर भयंकरता जानिछि मु नीरव रहि पारिबि नै मु कांदीबि मु जणाइबि मु उपवास करिबि जे पर्यंत तार जीवन बदलिबो नै मोर चक्षुर अश्रु बहिबा बंद हेबो नै जदि मु प्रकृति तार मां अटे खाली पिला को आशीर्वाद 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 कहा कुलुरा आशीर्वाद आशीर्वाद बाइक गोटे आशीर्वाद मन करो बाइक नथिबा पूर्वरु ए पिला चाली चाली जाय जेति पाप करथला बाइक हला परे उडी उडी जाय जेति पाप करछ एति बाइक दरकार की बाइक केणो नै ताहा को नै दरकार किंतु ताको देबा पूर्वरु ताको आपण गठन करिसंत तो प्लीज प्रभु को लोक माने समय बहुत सन्निकट अटे आपण को परिवार में आपण जदि ठिया हेबे नै के किछ करि परिबे नै आमे आसिलु कोन कहिलु प्रभु जे हमको बोझ देले आमे सब बळा से आपण को चेतना देई परिबो नै आ आपण को भलो लागिबो नै सेटा एनो आज जदि ईश्वर को वाक्य सुनुछंती हृदय कठिन करंतु नै खजिबा विषय को संभाळ सजाडंतु अଯଥା विषय को खोजंतु नै नै मु पवित्र हेले कि याटी खोजुनांती गत वर्ष मु केति प्रार्थना करथली ए वर्ष बढ़िला कि नै पचारि छुकी केबे खोजिया विषय सजाडंतु वर्शिप करंतु प्रभु को समस्त रीति नीति रु बाहरंतु वर्शिप करिवा पाप नै बुझंतु मो कथा को बाइबल रु बाहर करि देखैले वर्शिप करिवा पाप नै हालेलुया कहवा पाप नै तृतीय कथा अन्य मान को जणांतु चतुर्थ कथा से उद्धारकर्ता अटंती यह जानंतु मु उत्साह कर कहवा पई चाहूची जदि एठारे के दुख रे कष्ट रे वेदना रे अछंती आपण को दुख को काहारे को जणांतु नै किछ लाभ नै मु का को कहि नै मो दुख को
भूल रे काम भाषी परिस्थिति हेले बहुत रेयर गीत संहिता 62:8 जल्दी पढ़ो पास्टर बाबू भाई टिके ताळे हो हाँ सब बेले काठारे निर्भर काठारे धन टंका चाकरी दरमा पैसा व्यवसाय स्वामी स्त्री भेंडिया पुओ सारे धनवान व्यक्ति ठारे ना भरोसा केवल जनक ठारे रहिबा दरकार जे मते तैयारी करछथि आ काठारे नाही शुणु जीशु को ग्रहण करने पर दुख कष्ट केबा आसीबो नाही या भावंतु नाही दरकार पड़ले बढ़ जीवो किंतु मन रखिथांतु से दुख रे से कष्ट रे से वेदना रे से अभाव रे से समस्या रे से आपन को सहित थिबे से कहले युद्ध आंभर अटे छाड़ीबे नाही से हालेलुया पढ़ो जल्दी सबु बेले काठारे भरोसा तांको ठारे सबु बेले नेक्स्ट अगेन सबु कथा काको को सारे के धनी अछि का पाखरे पैसा थिबो नाही नाही स्टॉप इट एसो बंद कर ताऊ टिक फोन कर देबी ताऊ टिक जणै देबी से मोर दुख सुने परा ना मते कोन तो जिहोवा जिरी अछंती ना नाही अभाव हेले से जोगाई पारिबे ना नाही हमर अभाव रे प्रथम कॉल जिहोवा जिरी को जाउची ना काकू जाउची धोकार अछु हमें जानिनु हमें केवल पार्टी रे कोन कुछ होबा जिरे बोली विश्वास नाही के आ दुख दियंतु नाही परमेश्वर को आगे बंद कर देबा जाउ समस्त ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମତେ କହିବା ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ସାରୁଛି 2 ମିନିଟ ସାରୁଛି କଣ ଖୋଜିବେ ଜଲ୍ଦି କୁହନ୍ତୁ 2 3 4 5 धार्मिकता यस द्वितीय नंबर पॉइंट कौन वर्शिप करंतु काहाको देखंतु नहीं स्वर्ग राज्य आपण जाए गोटे मात्र काम करेंगे वर्शिप स्वर्ग राज्य धरा पृष्ठ रे रहु रहु अनुभव करबा पई जदि जाउछंती वर्शिप करंतु आपण को घर स्वर्ग राज्य हबो आपण को जीवन स्वर्ग राज्य पुरे हबो नंबर 3 अन्य मान को जणांतु यीशु को संबंध रे जैसे अछंती से सत्य से प्रेम देखाइबा पे आसिले एबे प्रेम देखाइ पारिबे नाही विचार करिया पे आसुली जणांतु नंबर 4 यीशु उद्धार करते जिते आपण माने दुख रे अछंती निराश होंतु नाही भाबुतु नाही आमे मध्ये बहुत सुख रे रहि जाउ थाउछु प्राचुर्य नाही 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 आमे मध्ये दुख रे अछु किंतु आमे दुख काहारे को जणाउ ना जे हमको डाकी छंती जे हम विषय जानि पारिबे जे करि पारिबे तांको जणाउ समस्त जीवन रे दुख अछि किंतु जे यीशु को जाने छी तार दुख केबे ताको हैरान करि पारिबो नाही विचलित करि पारिबो नाही शेष कथा जहन लिखती से आसिले तांको के चिन्हिले नाही तांको कही चिन्हिले नाही शुण माँ बापा भाई भौणी माने आपणकर गुरु को जदि केही चिन्हि पारिले नाही आपण टिके भी आशा करतु नाही मते से केमती चिन्हला नाही नाही टिके भी आशा करतु नाही आपणकर कार्य के मते चिन्हंतु के मते प्रेम करंतु के मते दया करंतु के मो सहित कथा होतु ताहा नहे यीशु ताहा करि नांती यीशु प्रेम कले यीशु दया कले यीशु कृपा कले यीशु हाथ बढ़ाइले यीशु सेवा कले आपण यीशुଙ୍କର अनुगामी हुंतु अनुकरण करंतु लोके आपण को जानंतु कि न जानंतु सेथिरे मन दियंतु नाही आपण को गुरु को जानंती आपण को गॉड जानेबे शुणु दरकार पड़े निज घर लोक भी आपण को चिन्हिबे नाही तार अर्थ नुह जे आपण तांको चिन्हिबे नाही नाही नहीं नहीं
टाइम नहीं बोले मु कहू नहीं आपण माने 2-4 जन पळेले मु भाबुची सारी देबा କଥା तथापि सारी दउछि सानो पुओ मु नहीं जोसेफ को गोटे भाई मते चिनि पाला नहीं समय आसिला जोसेफ जदि चाहि थांते जीवंत समस्त को मार दे थांता जोसेफ को चिन्हले नहीं जोसेफ चिन्ह लागे नहीं एहाटा आत्मकथा मशा को लोक माने चिन्ह पाले नहीं नोह को समय केही चिन्ह नहीं ताच्छल्य करले तुच्छ कले किंतु से प्रचार करथले आम शिष्य प्रभु को शिष्य मन को लोक चिन्ह पाले नहीं मारि देले यीशु को चिन्ह पाले नहीं मारि देले आपण को चिन्हंतु कि न चिन्हंतु आपण जदि लवण अटंती आपणकर स्वाद मिलिबा दरकार आपण जदि ज्योति अटंती अंधकार रहिबो नाही आपणकर कार्य आपण करंतु आपणकर ठारु ज्योति बाहर था हालेलुया आसंतु चक्षु बंद करिबा समर्पित हेबा प्रार्थना करिबा प्रेज द लॉर्ड जदि ठारे के अछंती बहुत कष्ट परिवार मध्य शांति समस्या रोग रे अछंती पोज मानक पे प्रार्थना चाहूछते आपण आपण को स्थान रे ठिया आइ परिबे काहारी को देखंतु नहीं जदि चाहूछते मो प्रार्थना करिबे आपण मानक पे आपण आपण स्थान रे निज स्थान रे ठिया होंतु काहारी को देखंतु नहीं हालेलुया आमे गोटे 2 मिनिट प्रभु को स्तुति करिबा तापर प्रार्थना करि समाप्त करिबा Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord Jesus. धन्यवाद यीशु मंगलमय परमेश्वर प्रभु पिता तुमको धन्यवाद दउछि तुमे आम मानको प्रेम करुथिबारो प्रभु तुम वाक्यर सत्यता जणाइलो हमको बुझीबा पाई साहाय्य करो बापा आमे कौन खोजुछु कौन खोजिबा दरकार अଯଥା अदरकारी विषय नो खोजिबा पाई कृपा कर दियो तुमको जेपरि लोडिबो तुमको चाहिबो प्रभु आम इच्छा नहे तुम इच्छा को खोजिबो जगत नो ऊर्ध्वर विषय को खोजिबो एई जीवन प्रदान करो प्रभु दिवारात्र 24 घंटा आम हृदय स्तुति होता गौरव होता जेतु ये जीवन गला पर आम ताहा ही करिबो प्रभु से जीवन प्रदान करो पुणी प्रभु तुम्हें आमको जेपरि परित्राणर आस्वादन कराइछ आम परिवार प्रत्येक प्रभु परित्राण पातु प्रभु तुम लोक मानक तुम्हें परित्राणर स्वाद दियो प्रभु अनेक माँ माने दुख थे प्रभु अनेक भौणी माने दुख थे वे तो अनेक भाई माने मत निज स्त्री पे दुख थे समान को बदलाओ जानिबा पाई जो तुमे प्रथमे आसिलो प्रेम देखाइलो दया देखाइलो करुणा कलो विगलित हलो एबे दया करिबा पाई आसुना विचार करिबा आसुछ एहा बुझिबा पाई परिवर्तन हेबा पाई सहाय्य करो प्रभु तुमको कहीं चिन्हिले नहीं आमको लोक चिन्हतु को न चिन्हतु प्रभु आमे जेपरि शत्रुता रखिबु नहीं आमे प्रेम करिबो जेपरि तुमे प्रेम करिलो सही जीवन प्रदान करो प्रभु जेते तुम प्रिय लोक माने अपना जीवन निमंते परिवार दुख निमंते समस्या निमंते रोग निमंते अभाव निमंते अपना स्थान रे प्रभु नम्र होई ठिया होई अछंती जिसु नाम रे प्रभु सेमानक समस्यार समाधान सेमानक परिवार लोक मानक परित्राणर अनुभव दियो प्रभु सेमानक रोग व्याधि सब सुस्थ हो प्रभु अभाव मोचन करो ऋणर उद्धार सेमानक जीवन रे प्रभु जानिबा पाई कि तुमे अच्छ देव उद्धारर कार्य करिवो बाकी जेते ठिया मध्य होई पारि नांती सेमानक मध्य तुमे अति नम्रतार जीवन दियो आज्ञा बहर जीवन दियो प्रभु तुम आज्ञा को मानिवार जीवन दियो प्रभु तुम आज्ञा को मानिवा श्रेयस्कर मन करिवार जीवन प्रदान करो तुम दासक पाई धन्यवाद ए मंडली पाई धन्यवाद प्रिय युवक युवती दल पाई धन्यवाद आहरी आहरी माने प्रभु उच्चक रे बोले चलंतु आज वाक्य प्रत्येक जीवन रे सत्य गुण फल उत्पन्न करो प्रभु मंडली को प्रतिटी परिवार को ग्राम को तुम हस्त समर्पण करी
ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ପିତା, ଆମେନ୍।